हालेलुया। शक्तियों दीवते सुनते जोर से प्रभु की धन्यवाद करें। हालेलुया। കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയോട് ബന്ധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മകളെ സംബന്ധിക്കാൻ इस शासित परमेश्वर की सभा के साथ आयोजन किया हुआ इस प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। സർവശക്തനായ കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुझे इस मौका दिया उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ഈ സഭയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്താസത്തിനും इस कलीसिया की नेतृत्व करने वाले आदरणीय परमेश्वर के दास और उनके परिवार ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കൂട്ടുദാസന്മാർ और उनके साथ सेवा करने वाले लोग എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും और हर एक परमेश्वर के लोग യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रेमी सलाम। ശുശ്രൂഷ ദിനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. प्रभु ने हमें मदद किया कि इस अच्छी दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. परमेश्वर का बड़ा उपस्थिति आज हमारे बीच में है। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितना लोग विश्वास करते हैं? ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം प्रभु के भवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति है വലിയ മഹത്വം ഇതിനകത്ത്. और प्रभु की बड़ी महिमा हमारे बीच में उतरेगी। നിങ്ങളുടെ ആരാധന കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. आपकी आराधना देखकर मैं बहुत खुश हुआ। നന്നായി പ്രിയ അച്ഛൻ പാടുവാനിടയായി. रतन जी अच्छी तरह से आराधना को अगुवाई किया। ഹല്ലേലൂയ. വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ. एक बड़े परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु आप लोगों को उतारेगा। എന്റെ പേര് റജിൻ. मेरा नाम रजिन है। കേരളത്തിലാണ്. मैं केरल से हूँ। നമ്മുടെ അസംബ്ലി സംഘടനകളുടെ ബന്ധത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. वहाँ एजी जो चर्च है उनके साथ मैं सेवकाई करता हूँ। കർത്താവ് അയക്കുന്നത് പോകുവാനും കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ദൈവം സഹായിച്ചു. और जहाँ पर भी प्रभु मुझे भेजता है वहाँ जाकर प्रभु की वचन की सेवा करने के लिए प्रभु मुझे मदद करता है। ദൈവത്തിന്റെ വരവ് താമസിച്ചത് ഈ ആഴ്ച ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടാകും. अगर परमेश्वर की आगमन जल्द ना हो तो इस हफ्ता में आपके साथ सेवकाई करूँगा। ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ 21 ദിവസക്കാലം കുടുംബമായി ഞാൻ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു. पिछले कुछ दिनों 21 दिन तक मैं अपने परिवार के साथ उपवास और प्रार्थना में था। ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ ലോക യാത്രയായിരുന്നു. और उपवास के बाद एक लंबी सफर प्रभु ने दिया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കും. आप सब प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। ദൈവം ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ ഇടപെടും. प्रभु सामर्थ्य रीति से हमारे बीच में बात करेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അധികം കൊണ്ടും അല്പം കൊണ്ടും നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ സർവശക്തനാണ്. छोटे और बड़े से प्रभु जो जिसकी हम सेवा करते हैं हमारे लिए काम करने के लिए वो आकर ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। രാജസ്ഥാന്റെ പല മേഖലകളിൽ കിടന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി. राजस्थान की कई जगहों में आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मदद किया है मुझे। നോർത്തിലൊക്കെ പലയിടത്ത് കിടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. उत्तर भारत की कई जगहों में आने के लिए प्रभु ने मदद की ഈ है। ഏരിയയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് लेकिन इस तरफ इस एरिया में मैं पहली बार ഈ ആദിവാസികളോട് ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रिय परमेश्वर के दास के साथ एक संगति प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എല്ലാ സെക്ഷനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമോ हूं। आप हो सके तो हर एक सेक्शन जो मीटिंग होता है उसमें अटेंड करने का आप कोशिश करें। അത്രത്തോളം വലിയൊരു വിടുതലായിരിക്കും. और जितना आप ज्यादा परमेश्वर की सभा में आएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने इतना बड़ा चमत्कार छुटकारा प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा। ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും ഒഴിവാക്കരുത്. कोई भी मीटिंग आप गवाने ना पाए, कोई भी मीटिंग मिस ना करें। ദൈവം ചില വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. प्रभु कुछ प्रकाशन आप लोगों को देने के लिए मेरे हाथ में सौंपा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അറിയോക്കെ आप सब कुछ പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ചിന്തിക്കുന്ന വാക്യം प्रभु के पवित्र आत्मा आपके साथ बांटने के लिए आज सुबह मेरे हृदय में एक वाक्य दिया, वो वाक्य की ओर हम जाएंगे। എസെക്കിയേൽ 22 verse 10. उसमें एसएकेल 22 का 13 30 हम पढ़ेंगे। बाद एसएकेल 22 का 30 Ezekiel chapter 22 verse 13. मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। कोई ना मिला. സ്തോത്രം. ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വന്നതിന് മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുൻപാകെ അടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു. मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढा चाहे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ലതാണ്.
और परंतु ऐसा कोई ना मिला। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാം. हम सब अपने आप को बंद करें, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करें। നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हमारे प्रेमी परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനാ ദിനത്തിൽ हैं। इस पवित्र आराधना के दिन में ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. प्रभु जो वचन जो आपने हमें दिए उसके लिए धन्यवाद। വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും. वचन के बीच से प्रभु हमसे बात करें, പ്രവചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും. प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बात करें, ആരാധനയിലൂടെ ദൈവം ഇടപെടും. आराधना के बीच में प्रभु आप छुटकारा कर भेजें। ആദിയോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ ഭരിക്കും. अंत तक प्रभु आपका पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। ഈ ദേശത്തിന് വിടുതലായി ഭരിക്കും. इस देश के लिए छुटकारा का कारण बने। വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് വിടുതലായി आए हुए हर एक लोगों के लिए छुटकारा का कारण നമ്മുടെ बने। ഒരുമിച്ച ശക്തി प्रभु हम मिलकर आशीष करते हैं യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम से। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വന്ന അതിനെ മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുൻപാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढा चाहे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. और परंतु ऐसा कोई न मिला। Praise God. हालेलुया। വിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ തന്ന ചിന്ത पवित्र आत्मा जो विचार मेरे अंदर दिया, ഇടിവിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോരാ. बिछुआई कर कर हमें जंग लड़ना है इन दिनों में। ഹല്ലേലൂയ. ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാ. हमें बिछुआई कर कर जंग लड़ना। എത്രത്തോളം പോരാടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വിടുതലുകൾ കാണുന്നു. कितना अधिक हम आत्मिक युद्ध करेंगे उतना अधिक छुटकारा हम अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे। സൺഡേ വർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് एक संडे की आराधना है इस साल, സമയത്തിന് limitations ഉണ്ട്. इसलिए समय का परवाह हमें करना है। So, ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറണം. इसलिए कुछ खास बात की मैं आपसे बांटना चाहूंगा। ഗസ്കേൽ 22 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ जब आप एसेकिएल की पुस्तक उसकी 22 अध्याय जब आप पढ़ते हो, യെരൂശലേമിൽ വെളിപ്പെട്ട പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. वहां पर यरूशलेम में प्रकट हुआ हर एक पापों के विषय में वहां बोला गया। വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളാണ് ദേശത്ത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. वहां हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की पाप उस देश के अंदर प्रकट होगा। വിഗ്രഹാരാധന, वहां पर अन्य देवताओं की सेवा करना है, മ്ലേച്ഛതകളുണ്ട്, अपवित्रताएं वहां पर है, വ്യഭിചാരം, ये विचार है, നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളില്ലാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള അധമപാപങ്ങളുണ്ട്. ऐसी पाप जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, ऐसे पाप वहां पर प्रकट है। കുടുംബത്തിൽ തമ്മിൽ അപേക്ഷകൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ऐसी है परिवारों के अंदर आपस में बात करने का एक तरीका वहां था, ദേശത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നവർ, और वैसा था कि उस देश का नष्ट हो जाए। ഭോഷ്ക് പറയുന്നവർ, ऐसे दोष गलत बातें बोलने वाले थे, പല അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ऐसे गलत रिश्तों में फंसे हुए लोग थे, ഒന്നിൽ അധികം അവൻ ഭാര്യമാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നവർ. ऐसे लोग थे जिसका एक से ज्यादा रिश्ते थे, ദേശം എല്ലാം കൊണ്ടും അപപ്പൊലിച്ചിരിക്കുന്നു. और सब रीति से देश पाप में डूबा हुआ। കള്ള പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്ന അനുഭവം. झूठे भविष्यवक्ताएं जो भविष्यवाणी देते ऐसे लोग भी ഇങ്ങനെ मौजूद എല്ലാം थे। കൊണ്ടും ദേശങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു വരും. और हर तरीके से देश ഈ नष्ट സമയം होते। ദൈവം പറയുന്നു, इस समय परमेश्वर बताता है, ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ प्रभु कहता है कि ऐसा हो कि मैं देश को नष्ट ना करूं। അതിന് മതിൽ കെട്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ऐसे मनुष्य जो उसको बाड़ा बांध कर सुधारे, ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. और इसके लिए मैं एक मनुष्य को ढूंढा, പക്ഷെ ആരെയും കണ്ടില്ലെന്നാണ്. लेकिन एक को भी नहीं मिला। പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, आज सुबह जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് प्रभु के आंख, ഈ ദേശത്ത് ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. प्रभु की आंख इस देश के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വേർപെട്ട ജീവിതത്തിലുള്ളവരാണ്. जो व्यक्ति जो एक अलग जिंदगी जीता, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो लोग प्रभु उसको ढूंढ रहा है, जो लोग प्रभु की जंग लड़ने के लिए तैयार है, അവൻ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് ഉടമയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो लोग एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जो
लोग जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं वैसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് अगर കേൾക്കുന്നത്. एक ऐसी चाह के साथ आप प्रभु के भवन में आराधना में आए हैं, വാസ്തവമായി ചില വിടുതലുകൾ ഈ ദിവസം निश्चय कुछ चमत्कारों को आप इन दिनों में अपनी जिंदगी में देखेंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി. हमारे परमेश्वर वफादार है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവൻ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. वो हमारी जिंदगी में बड़े काम करेगा। ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്കിലും അവ എഴുന്നേൽക്കാൻ മതിയെന്നത് അവൻ സെർച്ച് ചെയ്തു. देखो प्रभु ऐसे ढूंढ रहा है कि एक व्यक्ति मिले जो देश के लिए बिछवाई कर सके। ദൈവം സബ്ജക്റ്റ് ചില ക്വാളിറ്റി. देखो परमेश्वर कुछ क्वालिटी या कुछ खासियत आपके अंदर ढूंढता है। ഇരമ്യാ പ്രവചനം हम यिर्मयाह की पुस्तक 5-ാം അധ്യായം उसका 5वां अध्याय അതിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ उसका पहला आयत जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह 5 का ये ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് और कैसी खासियत एक मनुष्य के अंदर जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा होना चाहिए उसके बारे में लिखा। വ്യക്തമായി വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से वचन बता रहे हैं എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം സെർച്ച് ചെയ്തത്. किस तरह के लोगों का प्रभु खोज करता है उसके बारे में लिखा। समझिए यरूशलेम की सड़कों में हाँ। इधर उधर दौड़ कर देखो, हाँ उसके चौकों में ढूंढो, हाँ। यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और वही- सच्चाई का खोजी, अबे तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हाँ यद्यपि उसकी निगाह से यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, वो भी नीचे में छोटी स्तोत्र. न्याय പ്രവർത്തിക്കുകയും ऐसे लोग जो न्याय से काम करे വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ और जो सच्चाई के खोज करे ऐसे लोगों को ഒരുത്തനെ കാണുമോ എന്ന് യെരൂശലേമിന്റെ വീതിയിൽ ചുറ്റി നടന്നു. और प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे एक व्यक्ति यरूशलेम में मिलेगा या नहीं, കാരണം യെരൂശലേം പാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. क्योंकि यरूशलेम अभी पापों से भरा हुआ है, പല നിലവാരത്തിലുള്ള പാപമാണ്. अलग तरीके के पापों से भरा ഈ हुआ है। യെരൂശലേമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. और प्रभु इस कारण यरूशलेम को नाश करने का सोचा था ഈ സമയം उस समय। ദൈവം ചിലരെ സെർച്ച് ചെയ്തു. लेकिन प्रभु कुछ लोगों को इस देश के अंदर ढूंढ रहा है। ഒരുത്തനെങ്കിലും ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? प्रभु ढूंढ रहा है कि एक व्यक्ति न्याय से काम कर रहा है। ഒരുത്തനെങ്കിലും വിശ്വസ്തനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ प्रभु ढूंढ रहा है क्या एक व्यक्ति सच्चाई के साथ मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। ചുറ്റി നടന്നതിന് ശേഷം प्रभु घूम फिर कर प्रभु उन्हें ढूंढ रहा അതിന്റെ है। വിശാല സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞറിയണം. और यहाँ पर लिखा है उसकी विशाल स्थल में खड़ा होकर प्रभु चारों तरफ ढूंढ रहा है। ഒരുത്തനെയെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയ क्या मुझे एक व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए, ആ ദേശത്ത് വരുത്താനിരിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ വഴിമാറ്റും. अगर एक व्यक्ति मुझे मिल जाए तो जो श्राप उस देश में मैं ले आना चाहता हूँ उसे मैं उस देश से हटा दूंगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചില അനർത്ഥങ്ങൾ വഴിമാറും. कुछ अनर्थ संभव हमारी जिंदगी से दूर है, ചില ബാധകൾ വഴിമാറും. कुछ बाधाएं हमारी जिंदगी से दूर हट जाएंगे। ചില പ്രകൃതി ശോഭങ്ങൾ വഴിമാറും. ऐसी जो प्रकृति की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने जिंदगी से यहाँ से भाग जाएंगे। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം സെർച്ച് ചെയ്യും. लेकिन प्रभु देखो खोज कर रहा है। ഉപയോഗമുണ്ടോ? क्या कोई कृपा के जो कर्मा के साथ है वो है, വേറെ വല്ലതുണ്ടോ? कोई व्यक्ति है जो अलग जिंदगी जीता है। ഒരുത്തനെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടണം. प्रभु ऐसा ढूंढ रहा है क्या एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिलेगा। ദൈവം ക്ഷമിക്കും. अगर एक व्यक्ति मिल गया तो प्रभु देश से क्षमा करेगा। ഈ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ जब आप इस वचन की या वचन पढ़ते हो, അവൻ അല്പം കൂടി ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വചനം നൽകിയാണ്. अगर आप थोड़ी गहराई से वचन को आप सीखेंगे, അവ ഇന്നും കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ऐसे लोग हैं जो प्रभु की करुणा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रभु का इंतजार करते हैं। ബാലിന് മുഴങ്കാൽ പടക്കാത്തവരുണ്ട്. ऐसे लोग जो अन्य देवताओं के सामने अपने घुटना नहीं टेकते। പാപത്തോട് പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ऐसे लोग हैं जो पाप से अपना प्राण भी जाना पड़े तो भी पाप से बचकर रहने वाले लोग, വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ട്. एक अलगाई की जिंदगी को बिताने वाले लोग, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. पवित्रता के लिए कीमत चुकाने के लिए जो तैयार है, ऐसे लोग हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവൻ സ്തോത്രം. സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം हम सपोपदेश का पुस्तक 7-ാം അധ്യായം उसका अध्याय 7 അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം उसकी 28 आयत हम देखेंगे। ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. उसमें ऐसा लिखा है, താല്പര്യമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടാണ്. जिसे मेरे मन अब तो ढूंढ रहा था परंतु नहीं पाया।
1000 പേരിൽ ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി. 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, എങ്കിലും ഇത്രയും പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തി. परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई. हालेलुया. സഹോദരിമാരെ പറഞ്ഞത് आप स्त्री आप नाराज न हो. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുക, प्रभु के वचन जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा है, 1000 പേരിൽ ഒരു പുരുഷൻ 1000 में से एक पुरुष को, പോരാടാൻ കൃപയുണ്ട്. एक व्यक्ति जो युद्ध करने के लिए सामर्थ्य है, പാപത്തിന് എതിരെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നു. जो पाप के विरुद्ध में खड़ा हो सकता है, ദൈവിക anointing जो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, ചിലവരെ ഇന്നും ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ऐसे लोगों को प्रभु आज भी खड़ा किया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ऐसे कुछ लोगों को प्रभु आज भी खड़ा ഈ किया. ദേശത്ത് ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. इस देश के अंदर में प्रभु ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पर ഈ ठहराया. ആലയത്തിൽ ചിലരെ इस വെച്ചിട്ടുണ്ട്. कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोगों को प्रभु ठहराया. ഈ പട്ടണത്തിൽ ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. इस सिटी के अंदर इस देश के अंदर भी प्रभु ऐसे कुछ लोगों को खड़ा किया है. कितना लोग विश्वास करता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हालेलूया. हालेलुया. हालेलूया. हालेलुया. ദൈവം ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. प्रभु कुछ लोगों को अपने लिए खड़ा किया. Praise God. हालेलुया. ദിവസം ശക്തമായി പോരാടി. इन दिनों में सामर्थ्य रीति से आप जंग लड़े प्रार्थना നിങ്ങൾ करें. ചില വിടുതലുകൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകും. आप लोग कुछ चंगाई को, छुटकारा को अपनी जिंदगी में पाएंगे इन दिनों में. നിങ്ങളുടെ വന്ന ഇവിടെ കാലയളവിൽ സമയം മുതൽ जब मैं कल यहाँ पर आया था उस समय से लेकर പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവചനാത്മാവും പല കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് पवित्र आत्मा अपनी भविष्यवाणी के द्वारा कई बातें मुझसे बता रहा है. Praise God. हालेलुया. എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. कैसे इसको शुरुआत करने नहीं जाएगा, ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ ഇടപെട്ടു. लेकिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से आज सुबह बात की है. ഇതിൽ നിന്ന് പോരാടാം. जो बिचवाई कर कर जो प्रार्थना कर सकते हैं, जो जंग लड़ सकते അവ हैं. ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇതിൽ നിന്ന് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം. अगर एक विषय को लेकर आप जंग लड़कर बिचवाई कर कर अगर प्रार्थना करना शुरू ആ करें, വിഷയത്തിന് മറുപടി കാണാതെ നീ നിൽക്കരുത്. उस विषय का उत्तर पाए बिना आप उस प्रार्थना से पीछे नहीं हटेंगे. അവൻ റിസൾട്ട് കണ്ടിരിക്കും. जब तक एक रिजल्ट को आप पाए, रिजल्ट पाकर ही आपको बाहर निकलना है. അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കണം. कुछ समय के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. മറുപടി എനിക്ക് കണ്ടെത്തും. अगर उत्तर नहीं मिला तो हम थक जाते हैं, ക്ഷീണിച്ചു. हम अपने आप कमजोर हो जाते हैं. മറുപടി. हम सोचते हैं कि ये उत्तर नहीं അടുത്ത मिला. വിഷയം. हम अब दूसरे विषय को ഇങ്ങനെ लेकर, മറുപടി ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ऐसी जो विषय जिसका उत्तर अभी तक आपने नहीं पाया, മറന്നു കളഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ जो विषय आप भूल चुके हो, ഈ ആണ്ടിൽ प्रभु कहता है इस साल के ഈ अंदर, വർഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് इस साल खत्म होने से पहले ചില മറുപടി തരാൻ പോകും. कुछ उत्तर आप इन दिनों में पाने वाले हैं. ശക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി തരാൻ आत्मा പോകും. सामर्थ्य रीति से उत्तर को देने वाला ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर के कामों को आप देखने അവന്റെ वाले हैं. അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു. अभिषेक अपने विषय में करने वाले ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം കഴിയും. हैं. अंधकार का ताकत खत्म होने वाला है. ശക്തമായിട്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. सामर्थ्य परमेश्वर के काम प्रकट होने वाली कुछ ഈ ആളുകളുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സമയമാണ്. दिनों को प्रभु ढाल के ഈ बदलने ദേശത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സമയമാണ്. उद्धार करने का समय, കുടുംബങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന സമയമാണ്. को बचाने का समय, തലമുറയെ വിടുവിക്കുന്ന സമയമാണ്. संतान को बचाने का समय, കുടുംബമായി കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സമയമാണ്. परिवार सहित आराधना करने के लिए बदलाव लाने के लिए प्रभु ऐसे चमत्कारों को करे. हालेलुया. Nothing is impossible for God. प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. You are going to see the wonderful miracle of God. प्रभु के आश्चर्य चमत्कारों को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे. How many believe that happen nowadays to glorify the name of कितने लोग God? विश्वास करते हैं इन दिनों में होगा और प्रभु के नाम की महिमा में करूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. हालेलुया. What a sign that God has done. प्रभु को उपस्थिति आज हमारे बीच में. Hallelujah. हालेलुया. ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. आप सामर्थ्य रीति से प्रार्थना ദൈവത്തിന്റെ करते हैं. selected. प्रभु कुछ लोगों को चुन रहा है, कुछ लोगों को ढूंढ रहा है. Praise God. हालेलुया. 103 സങ്കീർത്തനം. भजन संगीत 106 अगर അതിന്റെ 23 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ उसका 23 आयत अगर आप पढ़ेंगे, ദൈവത്തിന്റെ സെർച്ചിങ് वहां पर परमेश्वर की खोज के बारे में लिखा है. അനേകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. बाइबल में हम कई लोगों को पाते हैं, എങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ആരാധനാ ദിവസമായി പോയി.
लेकिन आज एक पवित्र आत्मा का दिन है, इस कारण ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ചില ആലോചന കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम आराधना के विषय में कुछ परमेश्वर की वाणी आपको देना चाहेंगे. അതിന് 23-ാം വാക്യം उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. उसमें पवित्र आत्मा ऐसा बताता है. 106:23 भजन संगीत 106 उसका 30. इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा यदि मेरा चुना हुआ मूसा जो के साथ फ्रंट में उनके लिए खड़ा ना हो ഹല്ലേലൂയ. ताकि मेरी जलजलाहट को पूर्ण न करे कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं. ആകയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു. इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോശ यदि मेरे चुने हुए मूसा जोखिम के स्थान पर उनके लिए खड़ा ना होगा, അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. ताकि मैं जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर ഇത് दूं. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ये परमेश्वर के लोग इस्राएलियों के बारे में बताते हैं. ആരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ? कौन है इस्राएली? ആരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ? कौन है इस्राएली लोग? कौन है? ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്. परमेश्वर के अपने जन हैं. സ്തോത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം हम सब जानते हैं ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം. प्रभु का अपने लोग है इस्राएली. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ്. इस परमेश्वर के लोगों के बीच, इस्राएलियों के बीच में अलग अलग झुंड है. സ്തോത്രം. പരസ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, उसमें से गलत काम पाप करने वाले लोग थे, പിറുപിറുക്കുന്നവരുണ്ട്, कुटकुटाने वाले लोग थे. उसमें മത്സരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ऐसे लोग थे जो जलन रखते हैं, दूसरों के साथ आज कंपटीशन करते हैं. വയറ് ദൈവമാക്കിയവരുണ്ട്. ऐसे लोग थे जिनको अपने पेट को अपना जिंदगी मानकर चला. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനും മതി. इनका मतलब है जिसका खाने पीने का ही सोच रहता है हमेशा, പുറത്ത് ദൈവത്തിൽ उससे ज्यादा परमेश्वर को कोई ढूंढते नहीं. സ്തോത്രം. എന്നാൽ लेकिन അതിനപ്പുറത്ത് उसके बाद भी ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ऐसे लोग थे जो आराधना करते थे प्रभु की. എല്ലാം കൂടി സമ്മിശ്രം. देखो हर तरह से, हर तरीके की लोग से हम ये मिला हुआ है. മിക്സഡ് പരിചയം. एक एक मिला हुआ एक मिक्सड कलीसिया था. പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया. എല്ലാം മിക്സഡ്. हर चीज मिक्सड है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. लेकिन इस हर अलग अलग तरीके के लोगों को चलाने के लिए एक व्यक्ति को प्रभु ने दौलत दी. അതാരാ? और वो कौन है? മോശ. मूसा. സ്തോത്രം. हालेलुया. മോശ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. और लेकिन मूसा के ऊपर इनको दिया गया है. ഇവരിങ്ങനെ പല നിലവാരത്തിൽ പല ചേഷ്ടകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इन लोग तो अलग अलग चेष्टाएं करते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോശം. लेकिन इन सबों के लिए विश्वास करने के लिए एक मूसा है. മോശയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഭാരം വരുന്നു. मूसा तो बहुत बहुत कष्ट लेकर चलता है. ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ लेकिन जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे, നഗ്നമായ ഒരു സത്യം. एक सच्चाई है जो इसमें लिखा है. എന്താണ് ആ സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാം? क्या आप जानते हो वो सच्चाई क्या है? മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. मूसा कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി കരകട്ടില്ല. मूसा अपने लिए कभी रोया नहीं, प्रार्थना नहीं. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ല. मूसा अपने लिए कहीं कहीं भागना नहीं पड़ा उसको. ഹലോ. हालेलुया. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. अपने लिए किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी उसको. ഇതെല്ലാം ജനത്തിന് വേണ്ടി लेकिन जो कुछ भी उसने उसको करना पड़ा वो अपने लोगों के लिए करना पड़ा. തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, जो लोग प्रभु ने उसके हाथों में दिया था उनके लिए सब कुछ उसको करना पड़ा. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കി, वो दूसरे के लिए वो झगड़ा किया, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നു, दूसरों के लिए विश्वास की, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള സമാധാനം. दूसरों के लिए प्रभु के मंदिर के सामने लेटकर प्रार्थना की. അപ്പൊ ഞാനിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ये सच्चाई है जो इस वचन को पढ़ने के बाद मैं समझा. തനിക്ക് വേണ്ടി താൻ ഒന്നും കരുതിയില്ല. अपने लिए उसने कोई इंतजाम नहीं किया. തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് വേണ്ടി लेकिन जो लोगों को प्रभु ने उसके हाथों में सौंपा അവർ ഇടിവിൽ നിന്ന് അവൻ പോരാടാ, उनके लिए विश्वास करके उसने प्रार्थना की, കരയാ, उनके लिए रोया, മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കാം, उनके लिए वो घुटने दिखाया, ഇടിവിൽ അമേഷിക്കുന്നവരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം. कुटकुटाने वाले लोगों के विरुद्ध में खड़ा होने के അവൻ लिए ഇറങ്ങി വന്നവനാ. वो निकल कर खड़ा रहा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया.
Praise God. Praise God. ശക്തമായ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നു. यहाँ पर हम देखते हैं जिस वचन में हमने पढ़ा, അവൻ ദൈവ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ प्रभु उस लोगों को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। ഈ മോശ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നു. अगर इस मूसा इन लोगों के लिए बिछवाई नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, तो ദൈവകോപം ജനത്തിന് മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. उन लोगों के ऊपर प्रभु का क्रोध प्रकट होता और वो नष्ट हो जाते, നശിച്ചു പോയത്. वे नष्ट हो जाते। എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ लेकिन आज इस दिन നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാം. हमारे लिए बिछवाई करने के लिए, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാം. हमारे परिवार के लिए बिछवाई करने के लिए, തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ हमारे നിൽക്കാം. बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ देश നിൽക്കാം. के लिए प्रार्थना करने के लिए, ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാം. कलीसिया के लिए निरंतर ദൈവം प्रार्थना ചില करने के लिए, അഭിഷിക്തന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. लोगों को खड़ा किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. हालेलुया। ദൈവം ചിലരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. प्रभु कुछ लोगों को अपने अभिषेक दासों को ഈ खड़ा किया। മോശ ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. देखो वचन में अच्छी तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कैसे मूसा बिछवाई कर प्रार्थना किया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എസ്പെഷ്യലി ആരാധനയുള്ള ബന്ധം. हम खास रीति से आराधना के विषय में ഫറവോന് ഒറ്റ കുഴപ്പമുണ്ട്. देखो, फरोह का एक ही मामला है। അവൻ ദൈവ മക്കൾ परमेश्वर के लोग ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കരുത്. जिंदा परमेश्वर की आराधना नहीं करते। फरोह की इच्छा, നമ്മളൊന്നും ആരാധിക്കുന്ന സാത്താൻ ഇഷ്ടം. शैतान का सबसे बड़ा इच्छा है कि आप आराधना ना करें। നമ്മൾ ആരാധിക്കാതിരുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന വിചാരം. देखो, अगर हम आराधना बिना किए खड़े हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश शैतान होता है। അത് ഞാനൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് അന്യാരാധന സേവിച്ചോണ്ടിരുന്നു. मैं पहले मैं दूसरे अन्य देवताओं की सेवा करता था, അവൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം लेकिन यीशु को जानने के बाद ശക്തമായ ആരാധന. मैं सामर्थ से पूरी जोर लगा कर मैं प्रभु की आराधना ഈ करता हूं। ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധം മിക്ക ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയിട്ടു. इंडिया के करीब हर कलीसिया में जाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവൻ കൂടുതൽ ആരാധനയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. आराधना को मैं प्रथम स्थान दूं। ദൈവവചന അടിസ്ഥാനം. परमेश्वर के वचन के आधार पर आराधना को प्रथम स्थान दूं। അവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലും വലിയ ആരാധനയും പകരും. इन दिनों में बड़े आराधना को प्रभु हमारे बीच में कीजिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। ചില വിടുതലുകൾ ദൈവം കൈമാറി. कुछ कार्य प्रभु हमारे बीच में അവൻ करें। ക്രമേണ എന്റെ സാക്ഷ്യം ഷെയർ ചെയ്യാം. मैं धीरे धीरे अपना गवाही भी आपको बताऊंगा। Can we get some മോശ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. लेकिन एक बात, जैसे मूसा लोगों के लिए बिछवाई कर जंग लड़ा, उसके बारे में मैं बताऊं। എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന മോശ. देखो, वो मूसा जो बिछवाई कर जंग लड़ रहा है ताकि ये प्रभु का वाणी पूरा हो, मेरे लोगों को मुझे आराधना करने के लिए छोड़ दे। ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം एक निर्गमन की पुस्तक 10-ാം അധ്യായം उसकी 10वीं अध्याय 8-ാം വാക്യം. उसकी 8वीं आयत। എല്ലാവരും എടുത്തോളാം. सब लोग उस वचन को खोले। निर्गमन की किताब अध्याय 10 उसकी 8वीं आयत। Yes. അപ്പോൾ ഫറവോൻ മോശയെയും അഹരോനെയും വീണ്ടും വരുത്തി അവരോട്, നിങ്ങൾ പോയി ദൈവമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കുവിൻ. तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। ഉപാസന കരോ. उपासना करो। സ്തോത്രം. പോയി ആരാധിക്കണം. तुम लोग जाके आराधना करो, उपासना करो। നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? क्या आप लोग समझ रहे हो जो बात हम बता रहे हैं? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. बहुत सरल रूप से आपको दे रहे हैं। ഒരു ദിവസം കട്ടി കൂടി തരാം. आने वाले दिनों में हम कुछ तगड़ा मैसेज आपको देंगे। സ്തോത്രം. हालेलुया। നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിക്കും. यहाँ पर फरोह कहता है तुम लोग जाकर आराधना ഇവിടെ करो। ഒരു അനുമതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. यहाँ पर एक इजाजत दे रहा है फरोह। എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമാവല്ലേ? सब लोग खुश हो जाएंगे जब फरोह बोलता है कि जाकर आराधना करो। പക്ഷെ ബൈബിളിൽ എല്ലാ പെർമിഷൻ അല്ല. लेकिन बाइबल में हर एक इजाजत नहीं है। ഫറവോൻ മോശയെ അഹരോനെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോ. फरोह मूसा और हारून उसके भाई को बुलाकर कहता है तुम लोग जाकर आराधना करो। മോശയ്ക്ക് എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു. मूसा बहुत खुश हो गया होगा, സ്തോത്രം. है ना? ദേശത്തെ ആൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിച്ചോ. तो देश का राजा कहता है तुम लोग जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करो। उसमें तो कोई रिस्क नहीं है। അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എഴുതി, लेकिन अगला वचन में लिखा है എന്നാൽ പോകേണ്ടവർ ആരല്ല,
लेकिन कौन कौन आपकी परमेश्वर की आराधना करने के लिए എന്ന് ചോദിച്ചു जब उन्होंने पूछा परंतु वे जो जाने वाले कौन कौन हैं, മോശ പറയുന്ന മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധേയം. देखो वहां पर मूसा जो उत्तर फरमोन को देता है वो बहुत खास. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഉത്സവമുണ്ട്. यहाँ पर मूसा कहते हैं हम तो हमारे परमेश्वर यहोवा की आराधना है इसका ഞങ്ങളുടെ ബാലൻ हमारे भेड़ हमारे बच्चे और बूढ़े വൃദ്ധന്മാരും हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി പോകും. हमारे पुत्र हमारे बेटे और बेटियों के साथ ഞങ്ങളുടെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. हमारी भेड़ और बकरियों को हम ले जाएंगे. സ്തോത്രം. आमेन. ഇപ്പൊ മോശയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഫറവോനാണ്. देखो अभी मूसा के हृदय के अंदर जो भी है फरमोन को जानकारी मिल गया. ഹലോ हालेलुया ഹലോ हालेलुया. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അറിയാം. अगर हमारे अंदर जो कुछ भी है अगर वो जानना है हमारे दिल को जानना है तो സാത്താൻ പല നമ്പറുകൾ ഇടും. देखो हमारे अंदर क्या है ये जानने के लिए शैतान बहुत से छाप चलाएगा. ആദ്യം permission കൊടുത്തു. पहले उनको आराधना में जाने के लिए अनुमति दे दिया. permission കൊടുത്താലും അറിയില്ല. तो अनुमति तो दे दी इसलिए उसका मूसा ने सब कुछ बताया दिल में जो भी था सब बता दिया. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെർമിഷൻ അല്ല. लेकिन ये इजाजत नहीं था. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ऐसे लोग जो सोचते हैं मुझे आजादी मिल गया है शैतान के बल से, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ദൈവം പറയും. ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवा करने के लिए आराधना करने के लिए निकल पड़े लेकिन अभी भी आजादी आप जिंदगी में प्राप्त नहीं की. ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर हैं. അതിനെ ജയിച്ച് കയറി വരണം. अगर उसके ऊपर जय पाकर आपको बाहर निकलना है അവൻ ഈ മർമ്മം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. उसके लिए हमें इस सच्चाई को समझना जरूरी है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മോശ പോയി ആരാധിച്ചു. और फरौन कहते हैं मूसा से हाँ जाओ जाके आराधना करो. പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. और वो पूछ रहे हैं कौन जाएगा आपके साथ. ഈ മോശയുടെ ചിന്താഗതി मूसा ऐसा सोचा. ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ നോക്കി നിൽക്കുക പോയി ആരാധിക്കും. मूसा ऐसा सोच रहा था उससे परमिशन मिल जाए तो हम जल्दी भाग कर जाएंगे. മോശ നിർമ്മല മനസ്സുള്ളവൻ. मूसा एक सीधा मन का व्यक्ति था. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി और उसने अपना डिटेल्स बताना शुरू कर दिया. हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, പ്രായം ചെന്നവരെ കൊണ്ട് हम अपने बूढ़ों को ले जाएंगे, പുത്രന്മാരെ हमारे बच्चों को ले जाएंगे, पुत्रिमारे बच्चियों को ले जाएंगे. തീർന്നില്ല. वो भी खत्म नहीं हुआ. അവരുടെ ആടുകളെ കൊണ്ട് हमारे अपने सारे भेड़ बकरियों को भी हम ले जाएंगे. കന്നുകാലികളെ കൊണ്ട് हमारे अपने सारे गाय भैंसों को. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു अगर ഞങ്ങൾക്കുള്ള യാതൊന്നും वो खास विधि से ऐसा बताया कि हमारा जो कुछ भी है നിന്റെ കൈവശം സത്യം മനസ്സില്ലെന്ന് പ്രതീതനിക്കുമാ. देखो उसने ऐसा बताया जिससे फरौन को पता चला जो भी हमारा है उसमें से एक भी हम यहाँ छोड़ने नहीं चाहते, सब कुछ हम ले जाएंगे. ഫറവോനോട് തുറന്നുകാരുന്നു. वो खुले रीति से गलती से बता दिया कि हम सब कुछ ले जाएंगे. फरौन को सच्चाई पता चल गया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ മോശയുടെ ഹൃദയം തുറന്നപ്പോ जब मूसा अपने दिल को पूरी तरह से खोल दिया, അവൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തവൻ പെർമിഷൻ മാറ്റി. जिसने इजाजत दे दिया वो इजाजत को मना कर दिया, परमिशन को कैंसिल कर दिया. उसने बताया ഒരു കുടുംബത്തിൽ 5 ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. आप सोचना एक परिवार के अंदर 5 लोग ഈ हैं. 5 പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച 8 വിടുതലായിരുന്നു. उसने सोचने लगा अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, ये पांचों लोग प्रभु की आराधना करें तो उस घर के अंदर क्या छुटकारा हो जाएगा. അതുകൊണ്ട് 5 ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. इसलिए फरौन ने कहा 5 लोग आराधना नहीं करना है. ഒന്ന് ആരാധിച്ചു. एक आराधना के लिए जाओ, एक ही आराधना करना 4 എന്റെ കൈവശം. और बाकी 4 मेरे कब्जे में रहने दो. അല്ലെങ്കിൽ 2 3 ആരാധിച്ചു. नहीं तो 1 या 2 आराधना के लिए जाने दे. ഒന്നോ രണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൈവശം. बाकी 1 या 2 मेरे कब्जे में बैठने दे. ഹലോ हेलो, ഇന്ന് പകൽ आज सुबह के समय എത്ര തടഞ്ഞാലും आप कितना भी कोशिश करें, എത്ര അവൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും कितना भी रुकावट को शैतान ले आए, അതിനെ തകർക്കുന്നവ उसको तोड़ने वाला, उसको खत्म करने वाला പ്രാർത്ഥനയുടെ പവർ. इसका तोड़ने का सामर्थ्य प्रार्थना के अंदर है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഫറവോൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. फरौन का उत्तर आप ध्यान से सुनना. അവൻ 10ാം വാക്യം उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा അവൻ है, അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും വിട്ടയച്ചാൽ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. उसने कहा यहोवा तुम्हारे संग रहे यदि मैं तुम्हें बच्चे समय जाने देता. ദോഷമാകുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു.
और उसने कहा तुम लोग गलत सोच रहे हो, അങ്ങനെയല്ല. तुम लोग बुराई सोच रहे हो। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ മാത്രം പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. इसलिए उसने कहा आप में से तुम पुरुष ही जाकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करें, ഇതല്ലോ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ആട്ടി പുറത്താക്കി. और तुम यही तो चाहते हो, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। അവിടെ പോയി permission. अभी परमिशन कहाँ दिया? जिसने परमिशन दिया था अभी परमिशन नहीं दी। പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം permission കൊടുത്തു. और उसने बोला कि आपकी पुरुष ही जाकर आराधना करें। അവൻ മകളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളും പ്രായം ചെന്നവരും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു. देखो अभी बच्चे बूढ़े सब फरमोन की कब्जे के अंदर, शैतान के हाथों में। പുരുഷന്മാർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തു. और उन्होंने पुरुषों को जाने नहीं दिया जाकर आराधना करो। അതെന്താ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു? ऐसा क्यों सिर्फ पुरुषों को क्यों दिया उसने? ഈ ഫറവോൻ അറിയാം. इस फरमोन जानता है പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും ചില പുരുഷന്മാർ പോയി ആരാധിക്കും. अगर परमिशन दे तो भी कुछ पुरुष ऐसा है जो आराधना में कभी आता ही नहीं। ഈ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചില പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. तो फरमोन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दिया जिसके बारे में फरमोन जानता था ये कभी आराधना में नहीं जाए। ചിലർ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും ആരാധിക്കാൻ കിടന്നു. ऐसे लोग हैं, ऐसे ही खाली अगर घर पे बैठे तो भी वे आराधना में नहीं है। ഹലോ പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। തിരിച്ചറിയണം. हमें ये पहचानना ആട്ടി है ഇറക്കി കളക്കണം. उन लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। എന്നൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ഫറവോൻ അനുവദിച്ചില്ല. और एक भी बात आगे बोलने की इजाजत फरमोन ने उन्हें नहीं ഇത് दी। ആരോടാ പറയുന്നത്? ये किस लोगों को किससे बता रहा ഇടിവിൽ है? നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മോശം उनसे कह रहा है जो बिचवाई कर कर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करे, उससे फरमोन ये कह रहा है। ഇവിടെയാണ് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. यहाँ पर हम पहचानते हैं कि हम जंग लड़कर बिचवाई कर कर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, हम यहाँ पर पहचानते हैं। ഇന്ന് മുതൽ ദൈവസഭ आज परमेश्वर की कलीसिया से मैं पूछ ഒരു रहा हूँ, കുടുംബത്തിൽ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതിയോ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, सिर्फ एक आराधना में आए, ये चलेगा? नहीं। അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും हर जन, हर परिवार के हर एक व्यक्ति आकर प्रभु की आराधना करना जरूरी है। എന്നാഗ്രഹിച്ച മോശ ऐसा मूसा का इच्छा था, ഇടിവിൽ നിന്ന് മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. और मूसा घुटना टेककर बिचवाई कर कर प्रार्थना करना शुरू किया। വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വന്നു. वो बहुत खुशी के साथ फरमोन के पास ഒരു आया, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ആരാധിച്ച് സന്തോഷപ്രായമായി സാത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. लेकिन शैतान इजाजत नहीं देता कि इस परिवार के हर एक जन आए और प्रभु की आराधना करे और छुटकारा को हासिल करे। ഒന്നിനെങ്കിലും ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുമോ ഇരിക്കുന്നത്? यहाँ बैठे हुए हर एक लोग एक न एक व्यक्ति जिस और जो आपके परिवार में है उसके विषय में आप चिंता करते होंगे, क्योंकि वो प्रभु की आराधना में नहीं आते। ചിലത് മകനെ ഓർത്തായിരിക്കും, कई लोग अपने बेटे को सोचकर, ചിലത് മകളെ ഓർത്തായിരിക്കും, बच्चों के विषय में चिंता करते हैं। ഹസ്ബൻഡിനെ ഓർത്തായിരിക്കും, कई लोगों का हस्बैंड नहीं आते, ചില വൈഫിനെ ഓർത്തായിരിക്കും, कोई लोगों का वाइफ कभी आराधना ചില में नहीं आते, കുടുംബക്കാർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാത്തതിന് कई लोगों के परिवार वाले कोई प्रभु में नहीं होंगे। അവൻ എന്തെങ്കിലും വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സ് കെട്ടിക്കളയിപ്പിച്ചു कोई भी विषय को लेकर प्रभु अपने हृदय को बांध देता है, സന്തോഷം കെടുത്തു, हमारी खुशी को खत्म कर देता है, സമാധാനം നശിപ്പിച്ചു. हमारी शांति को खत्म कर देता है। എന്നാൽ ഇവിടെ लेकिन यहाँ पर മോശയിൽ നിന്ന് പോരാടാൻ തുടങ്ങി. मूसा बिचवाई कर कर जंग लड़ना शुरू किया। മോശയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് मूसा को प्रभु ने रखा ही क्यों है? എന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക. प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु मूसा को खड़ा किया। ശക്തമായി ഇതിൽ നിന്ന് പോരാടാൻ തുടങ്ങി. सामर्थ के साथ बिचवाई कर कर प्रार्थना करने के लिए मूसा को खड़ा किया है। ഓ സർവശക്തന്റെ കരം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उसकी प्रार्थना के बीच में प्रकट होना शुरू किया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। 10-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10वीं अध्याय इसकी 24 आयत में हम देखते हैं, അപ്പോൾ ഫറവോൻ മോശയെ വിളിപ്പിച്ചു. उस समय फरमोन वापस मूसा को पुकारा, നിങ്ങൾ പോയി യഹോവയെ ആരാധിക്കുവിൻ. तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो। ആട്ടി ഓടിച്ചു. जो व्यक्ति उनको भगा दिया था, निकाल दिया വീണ്ടും था, മോശയെ യഹോവയെ വിളിപ്പിച്ചു. वापस मूसा को अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। നിങ്ങൾ പോയി യഹോവയെ ആരാധിക്കുവിൻ. फरमोन कह रहा है तुम लोग जाकर यहोवा की आराधना करो। ഹലോ, आमेन। നിങ്ങളുടെ ആടുകളും കന്നുകാലികളും മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. और उसने उनसे कहा तुम्हारे भेड़ बकरियां गाय बैल को छोड़ दो, बाकी सबको लेकर आराधना करो। Praise God. हालेलुया। ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ? देखो इसमें कुछ फर्क आया अभी दूसरी बार जब फरमोन की उपस्थिति में गया? നിങ്ങൾ പറ ഉണ്ടോ? क्या कुछ फर्क आया अभी? ആദ്യത്തേതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ? पहले से कुछ फर्क इस बार आया है या नहीं?
ഉണ്ട്. आया है। എന്താ? क्या फर्क आया? പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം അനുമതി കൊടുത്ത जो फरवोन जिस पुरुषों को आराधना करने के लिए अनुमति दिया था, ആട്ടി ഇറക്കിയ जो फरवोन उनको कोई इजाजत देकर वहां से निकाल दिया था, വിളിച്ച് കുടുംബത്തോടെ അനുമതി കൊടുക്കണം. लेकिन वो फरवोन वापस मूसा को बुलाकर कहता है हर लोग परिवार के साथ जाकर आराधना करो। ഫറവോനെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്ന, फरवोन की शांति को खत्म करने वाला, ഫറവോന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന, नींद को गायब करने वाला, ഫറവോനെ വിറപ്പിക്കുന്ന, फरवोन को हिलाने वाला, ഫറവോനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന फरवोन के अंदर भय को डालने वाला ഒരു ശക്തി ऐसे एक सामर्थ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. उसके उस घर को हिला दिया गया। ഇന്ന് വരെ എത്ര പേര് തിരിച്ചറിയുന്നു? कितने लोग आज विश्वास करते हैं ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങുന്ന अगर जो कोई आराधना करने के लिए इच्छा करने के लिए ദൈവമക്കളെ ആരാധനയെ തടുക്കുന്ന ऐसे लोगों की आराधना को रुकावट करने वाले ഏത് ശക്തിയാണെങ്കിലും, कोई भी शक्ति हो, ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, कोई भी व्यक्ति हो, ഏത് ആഭിചാര ശക്തിയോ, कोई अभिचार की ताकत हो, തന്ത്രതന്ത്ര ശക്തിയാണെങ്കിലും, कोई भी तंत्र मंत्र की ताकत हो, ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है പോരാ. जंग लड़ने के लिए तैयार ഒരു है, ദൈവഭക്തനുണ്ടെങ്കിൽ, अगर एक व्यक्ति तैयार ഒരു है, ദൈവമൈതലുണ്ടെങ്കിൽ, एक परमेश्वर का ഒരു बच्चा, അഭിഷിക്തനുണ്ടെങ്കിൽ, एक अभिषक्त है, ഒരു അഭിഷിക്തനുണ്ടെങ്കിൽ, एक अभिषक्त दास है, ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ചലിച്ചിരിക്കും. प्रभु आपके बीच में उतर कर आकर विश्वास करते अपने आवाज को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बचाकर शक्ति के विश्वास के साथ, शक्ति के साथ, जोर से जोर से जोर से Yes. വിടുതലില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച വിഷയത്തിൽ ऐसे विषय जिसने आप सोचा था कि कोई छुटकारा ना हो, മറുപടി ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച വിഷയത്തിൽ ऐसा विषय में जिसमें कोई उत्तर नहीं था, ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് इस साल खत्म होने से पहले ചില ആയോ വരാമോ? प्रभु कुछ काम को उस विषय में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. I will do it. प्रभु कहता है मैं करूंगा। Who can prevent me? और उसको कौन रोक सकता है? Because I am who I am. Because क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. लेकिन प्रभु कुछ करने वाले आ रहा है। ചില കുടുംബം ഒന്നടങ്കം കടന്നു വന്ന് कुछ ആരാധിക്കും. परिवार पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने वाले हैं इन दिनों में। Hallelujah. हालेलुया। ഒരാളെ പോലും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല. लेकिन प्रभु एक छुटकारा को भी नहीं रहा। നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് प्रभु आपके लिए कुछ कर रहा है। ഈ ഇറങ്ങി പൊട്ടിച്ച് ആരാധിക്കും. प्रभु उस बंधन को तोड़ कर उनको इस हवन में लेकर आया। क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार पूरी तरह से प्रभु के എന്റെ अंदर? കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും യേശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്നും കരമുത്തി സ്വതം जितने लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार के हर लोग प्रभु की आराधना करें, वो अपनी आवाज को उठाकर हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। എത്ര തടുത്താലും, कितना भी शैतान रुकावट डाले, എത്ര തടഞ്ഞാലും कितना भी वो रोक रखे, ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ अगर एक व्यक्ति बिछवाई कर प्रार्थना कर रहे हैं, അവ ഇന്നലകളിൽ തടയപ്പെട്ട അനുമതികൾ, जो कल तक शैतान ने रोक कर रखा था, ഇന്നലകളിൽ തടയപ്പെട്ട പെർമിഷനുകൾ, कल तक शैतान इजाजत नहीं दिया था, ഇന്നലകളിൽ തടഞ്ഞ നന്മകൾ, कल तक जो आशीष को शैतान ने रुकावट दिया, ഇന്നലകളിൽ തടഞ്ഞ യാത്രകൾ, कल तक शैतान ने जिस सफर को बांध रखा ഈ था, ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്നു. प्रभु कहते हैं इन दिनों में प्रभु खोलने जा रहा ഓ, है, ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുന്നു. उसे खोलने जा रहा है കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, परिवार के लिए, ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ, परमेश्वर के भवन के विषय में, ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തെ, सेवकाई के विषय में, തലമുറയോടുള്ള ബന്ധത്തെ, संतानों के विषय में, കർത്താവ് തുറക്കുന്ന സമയം प्रभु एक दरवाजा को खोलने का समय आ चुका है। उस समय करीब आ चुका है। വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ लोग विश्वास करते हैं कि ആ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. आपके ऊपर प्रभु का उस सामर्थ अभी प्रकट हो रहा है। ശക്തിയെ, सामर्थ के साथ आराधना करें। हालेलुया। ദൈവം ശക്തി. प्रभु इन दिनों में करेंगे हमारे लिए। പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, लेकिन एक बात है, കുടുംബമായി പോയി ആരാധിച്ചോളാം. प्रभु फरवोन कहता है कि तू परिवार के साथ जाकर आराधना कर लो, ഒന്നിനെ മാത്രം ഒരു കുളത്തിട്ട് പിടിച്ചു. लेकिन एक चीज को शैतान ने कांटा डालकर वहां पर पकड़ कर रखा। അതെന്തിനാ? वो क्या था? നിങ്ങളുടെ ആടുകളും കന്നുകാലിലും മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്.
तुम्हारी भेड़ बकरियां यहाँ पर रहने दो, बाकी लोग क्या कराना। ഇവർക്ക് ഈ ഫറവോൻ അറിയാം फरौन जानता है ഇവർ എത്ര പോയി തുള്ളിച്ചാടി ആലോചിച്ചാലും ये जाकर कितना भी कूद कर नाच कर आराधना करे तो भी, ഹല്ലേലൂയ ഗ്ലോറി പറഞ്ഞാൽ हालेलुया ग्लोरी जोर से चिल्लाकर बोले तो भी, അവൻ ഇവരുടെ സമ്പത്ത് മൃഗസമ്പത്ത് इनका जो संपत्ति है वो इनके जानवर है, इनकी संपत्ति। ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ बाइबल क्या सिखाता है? നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് ഹൃദയം जहाँ पर आपका संपत्ति है वहां पर आपका दिल, आपका मन वही रहेगा। ഒരു 50,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ ആരാധിക്കണം अगर एक 50,000 रुपया अगर घर पर रखकर आप यहाँ पर अभी आराधना कर रहे हो, തീർന്ന മതി എന്നുള്ള ചിന്തയായി आप ऐसे सोचे जल्दी से मीटिंग खत्म हो जाए, घर पर जाके देखें कि पैसा वहाँ है या नहीं, ये आपके मन में चलते रहेगा। ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം यहाँ बैठ के आप सोचते रहेंगे कि ദൈവമേ पैसा- ചെല്ലുമ്പോൾ ആമ ആരെങ്കിലും അത് ഉത്സവം आप എടുത്തുകൊണ്ടോ ऐसे सोचेंगे अरे कोई ले गया तो क्या होगा, ऐसे सोचते रहेंगे, उस पैसा के विषय में आपकी चिंता होते रहेगा। आमीन। ഇത് വാതിൽ പൂട്ടിയായിരുന്നു आप सोचेंगे क्या मैं दरवाजे से ताला लगाया है? ലോക്ക് വീണാണ് लोग हुआ है क्या ആ दरवाजा? ചിന്ത വലിച്ചോടിച്ചു एक चिंता आपके मन में आते रहेगी, കാരണം എന്താ ചില തലമാരിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് क्योंकि कुछ चीजों का आप अलमारा में रखा है। സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ചിന്തയായിരുന്നു ऐसी चिंताएं आपके अंदर आते रहेंगे, ഫറവോനറിയാം पर वो ये जानता है ഇവരുടെ നിക്ഷേപം മൃഗസമ്പത്ത് इनका संपत्ति क्या है, आपका पेड़ बकरी इनकी जानवर इनकी संपत्ति है। അത് മാത്രമല്ല और एक सिर्फ यही नहीं, ഇവർ യാഗം കഴിക്കാൻ ആരാധിക്കാനാണ് अगर इनको आराधना करने के लिए अगर पेड़ चढ़ाना है, बलि चढ़ाना യാഗവസ്തു യാഗമൃഗമെന്ന ആടും ये क्या है, आप अपने बकरी बकरों को लेकर प्रभु के लिए पेड़ चढ़ाता है, बलि चढ़ाता है। ഇതില്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും अगर इसके बिना वो आराधना नहीं कर पाएंगे, ये बात फरों को बता। ഹലോ आमीन। സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെയായിരിക്കും സാധാരണ देखो शैतान उस चीज को रोक देता है जो हमारे लिए खास है, जो हमें जरूरत है। നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഹൃദയത്തെ കെട്ടി जहाँ आपका संपत्ति है उस संपत्ति को शैतान बांध देता है। പക്ഷെ 10 लेकिन 10वें आयत में, നമ്മെ 10ന്റെ 9 മോശമല്ല അങ്ങനെയല്ല लेकिन 10 की 9 आयत में मूसा कहता है ऐसा नहीं, അഭിഷേകമുള്ളവൻ പറയുന്നതിന് പവറുണ്ട് जो अभिषिक्त है वो जो बात को कहता है उसमें सामर्थ्य है। പുത്രന്മാര് പോകും उसने कहा बच्चे जाएंगे, പുത്രിമാര് പോകും बच्चियां जाएंगे, ബാലന്മാര് പോകും बालक जाएंगे, हमारे വൃദ്ധന്മാര് പോകും हमारे बूढ़े जाएंगे, ആടുകള് പോകും हमारे भेड़ बकरियां जाएंगे, കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടു हमारी गाय बैल को हम लेकर जाएंगे। ഹലോ हालेलुया। അഭിഷേകമുള്ളവൻ പറയുന്നതിന് പവറുണ്ട് जो व्यक्ति अभिषेक से भरा है उसके मुंह से निकलने वाली एक एक बात में सामर्थ्य है। ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും വിട്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല उसने कहा अभी तक गाय बकरियों को भी छुड़ा അതിന്റെ दिया അർത്ഥം गया। ആരാധനയ്ക്ക് പൂർണ്ണതയില്ല इसका मतलब यह है कि आराधना में पूर्णता नहीं है, आराधना पूर्ण रीति से हुआ नहीं है। കുടുംബം മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളൂ आपकी सिर्फ आप लोग या आपके परिवार के लोग ही आजाद हुए हैं। ചില നന്മകൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ അവകാശങ്ങൾ സാത്താൻ പിടിച്ചു कुछ വെച്ചിരിക്കുന്നു प्रॉपर्टी, कुछ आशीषें, कुछ संपत्ति को अभी भी शैतान बात कर रखा है। ചിലത് കേസിൽ കുടുക്കിയിടും कुछ चीज तो केस में फंसा हुआ है, ചിലത് തടഞ്ഞു വെക്കും कुछ आशीषों को रोक कर रखा ചില है। അതിനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും कई लोग उसको उसके विषय में सोच कर निराश हो जाते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है അതും അഴിയാൻ സമയമാ उसका बंधन भी खुलने का समय आ चुका है। എത്ര തടഞ്ഞാലും कितना भी शैतान रोके, എത്ര അവൻ പല കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ऐसे कुछ भी मामलाएं ले आने का कोशिश करेगा, അതും പൊട്ടിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് बंधन को तोड़कर हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर की हम आज सेवा करते हैं विश्वास के साथ। ഹല്ലേലൂയ. ആടുകളും കന്നുകാലികളും മാത്രം എടുക്കണം. और फरवो ने कहा बैल बकरियां और तुम्हारी गाय भैंस यहाँ पर रोकने थे। മോശ ആരാധിക്കാൻ പോയി. मूसा आराधना के लिए नहीं गया, ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന वो और प्रार्थना करना शुरू कर दी। ശക്തമായി ഇനി ആരാധന എന്റെ വിട്ടായിരുന്നു प्रभु के मस्जिद में वो बैठकर प्रार्थना किया, मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए छोड़। ആടുകളും കന്നുകാലികളും കൂടെ പുറത്തു വന്നു. वो प्रार्थना किया बैल बकरियां उनकी संपत्ति सब उसका भी बंधन खुल जाए। മൂന്നാമത്തെ വല तीसरी जो रलम है, तीसरी जो स्तर है, വെളിപ്പെട്ടു വന്നു. वो स्तर प्रकट हो गया अभिषेक। 12ാം അധ്യായം उसकी 12वीं अध्याय हम देखेंगे, 31ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ उसकी 31 आयत हम जब खोलते हैं, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. निर्गमन 12 की 31 उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। അപ്പോൾ അവൻ മോശെ അഹരോനെയും
രാത്രി വിളിപ്പിച്ചു. और रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, പകൽ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫറവോൻ ये फरौन जो उन लोगों को दिन में बुलाता था, ടൈം മാറ്റി उसने अपना समय बदल दिया, चेंज कर दिया, രാത്രി വിളിപ്പിച്ചു. रात को उनको बुलवाया। പറയുന്ന മറുപടി ഇതാ, उनसे ये उत्तर दे रहा है, നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി യഹോവയെ ആരാധിക്കണം. और यहाँ पर वो कहता है, तुम इस्राएलियों को समेत मेरी प्रजा को बीच से निकाले जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। ഒരു ആമേൻ പറയാം, आमीन कहे, हालेलुया। ഒരു ആമേൻ പറയാം. आप विश्वास से आमीन कहेंगे? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, जैसे तुमने बोला, प्रार्थना किया, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, जैसे आप लोगों ने प्रार्थना किया, നിനക്ക് അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചതുപോലെ, जैसे प्रभु ने तुझे बताए गए, वैसे വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചതുപോലെ, ऐसे वायदे जो प्रभु ने बताया गया, ഒരാരാധന, वैसे एक आराधना ഒരു प्रकट होगा, ഫ്രീഡം, वैसे एक आजादी को, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, वैसे एक आजादी प्रकट होगा। നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം हम जिस परमेश्वर की आराधना करते ഈ हैं, ദിനങ്ങളിൽ തരാൻ സർവശക്തനെന്ന് वैसे एक आजादी प्रभु हमें हमारी जिंदगी में देने के വിശ്വസിക്കുന്ന लिए എത്രപേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? वो तैयार है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। വിട്ടുമാറിയായിരുന്നെങ്കിലും अगर मूसा पीछे हट गया प्रार्थना से, ഈ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या इस छुटकारा को हासिल कर पाता? अभी नहीं। വിട്ടുമാറില്ല, മുറുകെ പിടിച്ചു. उसने पीछे नहीं हटा, उसकी प्रार्थना कर दिया। യാക്കോബ് ദൂതനെ പിടിച്ചത്, जैसे याकूब ने स्वर्गदूत को पकड़ा, उसी നീ तरह എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല. जैसे याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा, मैं तुझे പിടിച്ചു नहीं വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉളുക്കു വന്ന് തുടക്കി. वो ऐसा पकड़ते रहा कि दूध उसके पैरों को छू लिया और वहां पर പിടിവിട്ടു പോകാവുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരും. ഇതിനു വേണ്ടി നീട്ടിൽ നിൽക്കും. ऐसी समस्या है कि जिसको पकड़ कर नहीं रख पाए, ऐसी समस्याओं के बीच में भी आपको नहीं छोड़ना है उस विषय को। എങ്കിലും നീ വിട്ടുമാറാ. ഓ, तो भी तूने हिम्मत नहीं छोड़ा, വേദന സഹിച്ചു നിന്നവനാണ്, तो भी तू दर्द उठाकर हिम्मत के साथ വെല്ലുവിളി സഹിച്ചു നിന്നവനാണ്, अपनी समस्या को सामना करके ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടിയവനാണ്, खेला युद्ध लड़ा इस कारण, ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണ്. खेला खड़ा होकर परिवार के लिए प्रार्थना की इस कारण, നിന്നെ തൊടാൻ, इस कारण तुझे छूने के നിന്നെ लिए, തകർക്കാൻ, तुझे खत्म करने के लिए, നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തകർക്കാൻ, सेवकाई के विरुद्ध में നിന്റെ ആരാധനയെ ബന്ധിക്കാൻ आराधना को भड़कने के लिए ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയും. कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगा। विश्वास जो करते हैं प्रभु की आराधना करें, कुछ समय ताली बजा, ഹല്ലേലൂയ. തടയുന്ന, जो रुकावट करने वाला, ചില അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, परिस्थिति को क्रिएट करने वाला, മടുപ്പിക്കുന്ന हमारे हिम्मत को खोने वाला, ചില വ്യാപാര ശക്തിയുടെ പോലെ कुछ अंधकार के ताकतों को ഇന്ന് പകൽ आज इस दिन के साथ ഒരു ജയം തരുന്ന, प्रभु एक जय और വീര്യം തരുന്ന, एक आजादी के साथ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന आज प्रभु हासिल कर रहा है। യേശുവിന്റെ കാലം. यीशु मसीह का हाथ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ഓ, യേശു മसीह, यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ हमारा बीच में है. बीच में प्रकट हो रहा है। एक आजादी हासिल करने के लिए Yes. Receive. उस साधन को हासिल करे, उस हाथ को प्राप्त करे। നിങ്ങൾ കാണുന്നത് जैसे आप विश्वास के साथ जो बात आपने कहा, ദൈവം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്, जो आपकी मन की इच्छा थी, वो നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, जो इच्छा आपने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया था मूसा ने? हमारे बच्चे, പുത്രന്മാർ, हमारे बच्चे, बेटे बेटियां, हमारी बेटियां, അവൻ ആടുകളും हमारी भेड़ बकरियां, കന്നുകാലികളും हमारी गाय भैंस, എല്ലാവരും പോകും. हमारे सारे संपत्ति को लेकर जाकर प्रभु की आराधना ഒന്നും करेंगे। വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, एक भी पीछे नहीं छूट जाएगा, ഒന്നും സാത്താൻ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കില്ല, एक भी चीज शैतान की कब्जे में हम ഒന്നും नहीं छोड़ेंगे, ഭഗവാന്റെ ബന്ധനത്തിലിരിക്കില്ല. कोई भी चीज फरमान के बंधन में हम नहीं छोड़ेंगे। സകലരും പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. सब जाकर प्रभु की आराधना है। उस तरह तुम्हारी सारी इस्राएल समेत तुम्हारी प्रजा को लेकर जाकर प्रभु की आराधना, और भगवान ने कहा मुझे भी आशीष देकर जा। हालेलुया। कौन तेरा रुकावट किया, ആരാണ് നിന്നെ ആരാധനയെ ബന്ധിച്ചത്? कौन तेरा बंधन को आराधना को बांधा, उसी से അവൻ അവരും കടന്നു വന്ന് ആരാധിക്കും. वो भी आकर तुम्हारे साथ आराधना करेंगे। അവർ കടന്നു വരുന്ന
season. उनको ले आने वाला एक सीजन നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം. आज वो कहेंगे तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है എന്റെ തലവേ തട്ടണം. तुम्हारा हाथ मेरे सर के ऊपर आया ഈ കടത്ത് വന്ന് എന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. वो कहेगा तुम आकर मेरे घर पर आकर प्रार्थना करो ആട്ടിയിറക്കിയ ഫറവോ जो लोग तुझे रुकावट किया तुझे बाहर निकाला വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിൽ വീടിപ്പിച്ച് वो वापस अपने महल में उसको बुलाकर കൈ വെപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. और मूसा के द्वारा अपने हाथ मूसा के उसको അഭിഷിക്തനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. दास से मुद्रा पर देता है ശക്തമാ असहमति रीति से കൈ വെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കോ. हाथ रखने के लिए तैयार हो जाओ വചനത്തിലേക്ക് ഒരുക്കാൻ പോകും. कई लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हैं തടഞ്ഞവർ കയറി വരും. वो लोग रुकावट किया वो ही चले അധികാരികൾ കയറി വരും. अधिकारी लोगों को प्रभु कलीसिया में लेकर എത്രപേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. प्रभु एक बड़े चमत्कार को करेंगे എത്രപേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? कितने लोग इच्छा रखते हैं Praise God. हालेलुया You are going to see the wonderful miracle of God आप प्रभु के nowadays. आश्चर्य चमत्कारों को देखने वाले हैं No one can prevent it. और कोई इसे रोक नहीं सकता No one can bring any hindrance before your promises. आपके वायदों के सामने कोई भी रुकावट कोई भी ताकत नहीं रख सकता He has come here. क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में आ चुका है We can experience the hidden presence. और उसकी चंगाई के सामर्थ को आप उपस्थित कर सकते हो In your body, soul, and spirit this morning, take charge. आपके शरीर आपकी आत्मा और प्राण के अंदर प्रभु की उस सामर्थ को आप आज महसूस कर पाओगे Hallelujah. ചിലർക്ക് പൊളിഞ്ഞു വരാൻ പോകും. कई ऐसे बंधन टूट कर बह कर आपके पास आने वाला है പറഞ്ഞതുപോലെ जैसे आपने कहा वैसे ही മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ जैसे आपने घुटने पे कर प्रार्थना के वैसे ही നീ കരമുയർത്തി സ്തോത്രം എന്ന് जैसे പറഞ്ഞതുപോലെ विश्वास के साथ जो बातों को लेकर आपने हालेलुया बोला वैसे ही ദേശം ചുറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ जैसे इस देश घूम कर आपने प्रार्थना के वैसे ही പ്രവാചകന്മാരുടെ വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചതുപോലെ शब्द आपके द्वारा जो वाणी आई वैसे ही ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദേശത്ത് സംഭവിക്കാൻ इन പോകും. दिनों में इस देश के अंदर प्रकट होगा जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा അത്രപേര് വിശ്വസിക്കുന്നു. कितने लोग विश्वास करते हैं ഹല്ലേലൂയ. എന്നെയും അനുഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. और फरओन ने कहा मुझे भी आशीष कर जा Praise the Lord. हालेलुया മിസ്രയീമർ ജനത്തെ നിർബന്ധിച്ചു. और मिस्र के लोगों को उन्होंने जबरदस्ती किया വേഗത്തിൽ ദേശത്ത് നിന്ന് അയച്ചു. और उन लोगों ने कहा जल्द से हमारे देश से निकल जाओ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നവർ പറഞ്ഞു. और उन्होंने कहा अगर तुम लोग नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे ആരാധിക്കുന്നവനെ തടയുന്നവന്റെ ഭവനത്തിൽ देखो जो व्यक्ति आराधना करने वालों को रुकावट करता है उसके घर के अंदर ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയെ തടയുന്നവന്റെ ഭവനത്തിൽ आत्मिक सेवका को रुकावट करने वाले उस व्यक्ति के घर के अंदर മരണഭീതി ഉയർന്നപ്പോ मौत का डर जब प्रकट हो गया ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നവൻ जो व्यक्ति आराधना के लिए भिजवाई करके प्रार्थना किया ഓ ദൈവിക സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു. वो प्रभु की ओर से शांति और खुशी को महसूस कर रहा है लेकिन उसके दुश्मन के घर पर मौत का डर ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ वो अगर परमेश्वर की शांति को महसूस किया है तो എത്രപേര് വിശ്വസിച്ചു? लोग विश्वास करते हैं हमारी जिंदगी में भी ऐसा होगा മോശ ഇടിവിൽ നിന്നപ്പോൾ जैसे मूसा ने भिजवाई कर प्रार्थना किया ഘട്ടഘട്ടമായി ഓരോന്നിനും വിടുവിച്ച് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് एक एक कदम कदम आगे बढ़ा और पूरी तरह से बंधन को खोलकर आजादी को प्रभु को दे ഓ दिया കുടുംബം ഒന്നടങ്കം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന प्रभु സമയം कहता है कि ये समय आ चुका है कि आपका परिवार समेत आप प्रभु की आराधना करें യഹോവ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം पूरे शहर व्यापक मिलकर प्रभु की आराधना करने का समय आ चुका है ऐसे एक लोग का भीड़ जिसका गिनती नहीं रह सकता ऐसे भीड़ आराधना करने का समय आ चुका है ആലയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സമയം ആഗതമായി വരുന്നു. ऐसे बैठकर प्रभु की भवन में आने का समय आ चुका है മണവെള്ളി വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ जैसे हर पानी बहकर आती है വലിയൊരു ഒഴുക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. वैसे बाढ़ के समान एक बड़ा बहाव कलीसिया के अंदर आने वाला है ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാലല്ല, അനേക സർവീസുകൾ വരാൻ പോകുന്നു. एक दो या तीन आराधना नहीं उससे बढ़कर आराधना का मीटिंग को अरेंज करने ऐसा एक हालत को प्रभु इस देश के अंदर बनाने जा रहा है ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം പോരാനായോ? ऐसा होगा कि बैठने के लिए जगह नहीं होगा वैसे का शरीर का इस देश के अंदर യാതൊരു അധികാരികളും വിടുവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ताकत से आज उसकी जंजीर को तोड़ कर लोगों को प्रभु बाहर ले आएंगे ഒരു ദിവസം ശക്തമായ breakthroughs
बड़े चमत्कार, बड़े चमत्कार आए। ദൈവാത്മാവായ കണ്ണുകള് कि पवित्र आत्मा ले आने वाला है। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? किसी लोग विश्वास करते हैं कुछ समय आराधना करे പൂർണ്ണമായി पूरी तरह से चंगाई एक ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളത് प्रभु का पवित्र आत्मा क्या है? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करेंगे? ദേശത്തെ നശിപ്പിച്ചു, इस देश को नाश न करने के लिए, കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ചു, ताकि प्रभु अपने परिवारों को नष्ट न करे, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നശിപ്പിച്ചു, अगला पीढ़ी नष्ट ना हो इसके लिए, തലമുറ നശിച്ചു പോകാം. ताकि बच्चे नष्ट ना हो इसके लिए ഇടിവിൽ നിൽക്കാം. आपको पिछुआई करना है। इस कारण आपको पिछुआई करना है ताकि वो नष्ट ना हो जाए। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട്? कितने लोग पिछुआई करने के लिए तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हो? ഒരു അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷ. एक अंतिम समय का एक सिर्फ ഓ, कार्यक्रम, ഒരു വിളിയുള്ളവരാണ്. एक बड़े भिखारी को हासिल करने के ഓ, लिए ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. एक जगह पर आप रुक नहीं जाएंगे। ചിലര് കൊള്ളയടിക്കാം, कुछ लोगों को कब्जा करने के लिए, ചിലത് പിടിച്ചടക്കാം. कई चीजों को कब्जा करने के लिए ദൈവത്താൽ നിയോഗമാണ്. प्रभु का एक प्रभु का अनौठिक आपके ऊपर भी है। Pray without ceasing nowadays. इन दिनों में प्रार्थना करें निरंतर। കുടുംബത്തോടെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കുക. परिवार समेत प्रभु बाहर ले आएंगे। അക്കുലാവിനെ മിസ്സിലെ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ जैसे अक्विला और प्रिस्किला को प्रभु ने इस्तेमाल किया, ദൈവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा ഒരു है അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ്. एक अंतिम दिनों के सामर्थ की सेवा के लिए, ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടാം. पिछुआई कर प्रार्थना में जंग लड़ने के लिए, ദേശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാം. देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാം. अपने राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए ദൈവം കണ്ടത്. परमेश्वर आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। Nothing is impossible of God. प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। He can do everything for us. वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। Praise God. Hallelujah. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. वैसे जैसे तुम लोगों ने कहा वैसे ही प्रभु की आराधना करें। ജനത്തെ നിർബന്ധിച്ചു, और लोगों को फरमान में मजबूर कर दिया, തടഞ്ഞവർ നിർബന്ധിച്ചു. जिसने उनको रोका था वो खुद कहता है तुम लोग जाकर आराधना करें, तुम लोग जाकर आराधना करें। എനിക്ക് വേണേ അനുഗ്രഹം. ये और कहता है कि मुझे भी आशीष चाहिए, इस कारण तुम लोग चले जाओ आराधना। യൂത്ത് മന്ത്രി പറഞ്ഞ നിന്റെ ജനത്തെ ജനം. आज जैसे लूत ने कहा, जो भी लूत ने कहा तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारे लोग मेरे लोग। നീ പോകുന്നത് ഞാൻ. और उसने कहा जहां पर तू जाएगा वहां पर मैं भी आऊंगा। അതുകൊണ്ട് ജനം കുഴച്ചരച്ച മാവ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ടിയോടുകൂടെ ശിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഓടി. इसलिए जो खाना उन्होंने तैयार किया तो उसे लेकर अन्य ओ कहीं नहीं, उससे पहले उसे लेकर भाग गए। ഇതിന് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ इस्राएली लोग अपने आटा को गूंद कर रखा है നാളെ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ. ताकि अगले दिन रोटी बनाए, റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നാൽ പോരാ. और सिर्फ रोटी बनाकर खा के बैठना एक नहीं है परमेश्वर की इच्छा। സ്തോത്രം. मैं ഓടിക്കോളാം. प्रभु कहता है इन दिनों में निकल कर भाग जाओ। സ്തോത്രം. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। അവൻ ശീലങ്ങളോട് പൊതിഞ്ഞ് ഓടി. वो अपने रोटी जो गूंदा हुआ था सबको बांध कर निकल कर भाग गया। देखो प्रभु ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया था कि आप खाना खाओ पियो और मजे करो, इसके लिए नहीं बुलाया। അവനെ ആരാധിക്കാം. प्रभु की आराधना करने के लिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് तो इस शरीर किस वजह से प्रभु ने दिया है? क्या है इस शरीर का काम? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. प्रभु की आराधना करने के लिए शरीर प्रभु ने हमें दिया है। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മുടെ ये ശരീരം. पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारी शरीर। ഓ, വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക. आपको कीमत चुकाकर प्रभु ने खरीदा है। ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. आपकी शरीर के द्वारा प्रभु की आराधना करें। എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു. सब अपने आंखों को बंद करें, ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടാം. पिछुआई कर प्रार्थना करने के ഒരു लिए। മോശ തയ്യാറായ जैसे एक मूसा तैयार हो गया, പിന്മാറാതിരുന്നപ്പോ पीछा ना हटाओ। ഓ ശത്രു തിരസ്കരിക്കാതിരുന്നത് जब वो पीछे नहीं हटाता था, എത്ര വലിയ തടസ്സം. कितना बड़ा रुकावट है तो भी അതിനെ മറികടക്കാം. उसकी सामना करने के ഓ, लिए ഇടിവിൽ നിന്ന് പോരാടുക. पिछुआई कर प्रार्थना करने के लिए वो तैयार जब उसकी प्रार्थना की ऊपर ഒരഭിഷേകം ദൈവം प्रभु കൊടുത്തു. का एक अभिषेक प्रभु ने प्रकट किया। എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ? आप लोग कितने लोग तैयार हैं? എന്റെ പേരൊരു ദൈവകൃപ വ്യാപിക്കും. मेरे ऊपर प्रभु का एक सामर्थ प्रकट हो എന്റെ जाए, കുടുംബത്തിന്റെ പേരൊരു ദൈവകൃപ വ്യാപിക്കും. मेरे परिवार के ऊपर प्रभु का सामर्थ
सामर्थ प्रकट हो जाए എന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവകൃപ हमारे വ്യാപരിക്കണം. बच्चों के ऊपर प्रभु का सामर्थ എന്റെ प्रकट हो जाए ദൈവസഭയിൽ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കണം. मेरे इस कलीसिया के अंदर प्रभु का सीन सामर्थ आए എല്ലാ ബൈബിളും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ सब अपनी बाइबल को हटाए अपनी जगहों में खड़ा हो जाए നിമിഷങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ आप सब अपनी जगह पे खड़ा होकर आंख बंद करें കേട്ട ദൈവിക ആലോചനയ്ക്ക് മുൻപാകെ जो प्रभु की वचन वाणी को आपने सुना उसके सामने ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ अपने आप को समर्पण करें ദൈവ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ ഈ ആലയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. प्रभु की सामर्थ से इस भवन भरा हुआ है ഓ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി, प्रभु की वचन का सामर्थ ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി वो पवित्र आत्मा का सामर्थ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. आज के दिन के समय इस कलीसिया के अंदर आ चुका है ഓ എനിക്ക് മാത്രം വന്ന് ആരാധിച്ചാൽ പോരാ. मैं आराधना करने से नहीं होगा എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ, मेरा परिवार समेत मुझे आराधना करना है കൂടപ്പുറപ്പുകൾ മുഴുവൻ, मेरे रिश्तेदारों को लेकर मुझे आराधना ഓ करना है എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മുഴുവൻ, मेरे सारे परिवार वालों को लेकर मुझे प्रभु എന്റെ करना है ദേശം മുഴുവൻ मेरा देश मिलकर मुझे आराधना ഈ करना है യേശുവിനെ ആരാധിക്കും. इस प्रभु यीशु मसीह की आराधना ഓ, करना है ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. इसके लिए मैं अपने आप को दे रहा हूँ ഒരു प्रभु നിമിഷം ശക്തിയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. इस कुछ समय आप आवाज उठाकर प्रभु का धन्यवाद അവന്റെ करें മഹത്വം ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുന്നു. प्रभु की महिमा है हमारे बीच में प्रकट है ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും. देश को प्रभु शिक्षा ना दे ഇതിൽ നിന്ന് പോരാടണം. उसके लिए बिछुआई करने के लिए ദൈവം ഒരു മോശയെ ഉപയോഗിച്ചു. प्रभु एक मूसा को अगर इस्तेमाल किया है നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കും. हम में से हर एक को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए സർവശക്തനായ ദൈവം सर्वशक्तिमान परमेश्वर ഈ വചനങ്ങളെ इस वचन के द्वारा ഇടയാക്കുന്ന നാളുകളാക്കി തീർക്കാൻ പോകുന്നു. प्रकट करने वाला दिन है आगे का दिन God bless you all through this आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद message.